আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখতেছেন ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন। যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখতেছেন ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। এইখানে দেখেন 8 তারিখের জন্য আগামীকালকের জন্য আমি ওপেন করছি 54330 100% এখান থেকে গেম নিবে, 100% এখান থেকে গেম নিবে। যারা যারা নাম্বার নিতে ইচ্ছুক তারা আমার হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করুন। আমি শুধু 2 সেট নাম্বার দেবো, 100% গ্যারান্টেড ডাইরেক্ট নাম্বার দেবো। কোনো বক্স কোনো আই বক্স খেলতে হবে না। আমি কিন্তু এখানে পুচিং দিয়ে ওপেন করি। আমি কিন্তু এখানে পুচিং দিয়ে ওপেন করি, কিন্তু আমি যে 2 সেট নাম্বার দিব ডাইরেক্ট খেলবেন, কোনো পুচিং দেওয়া লাগবে না, নাম্বার পুচিংয়ে আসবে না, কোনো বক্স কোনো আই বক্স খেলতে হবে না, 100% डायरेक्ट नंबर पाবেন। যারা যারা আমার পেজ ফলো করেন তারা বুঝতে পারেন যে আমি কেমন নাম্বার দেই কেমন না দেই। जो भाई जहाँ से लाइव पे देखो लाइव पे शेयर कर दो। यहाँ पर ही हम 54330 ओपन किए हैं। 100% यहाँ से गेम लेगा, 100% यहाँ से गेम लेगा 8 तारीख को, यानी कल को बुध वाला दिन को 100% यहाँ से गेम लेगा। जो भाई नंबर लेना चाहते हो 2 सेट नंबर देंगे, 100% गारंटी का साथ नंबर देंगे। 2 सेट नंबर डायरेक्ट विन, कोई बॉक्स कोई आई बॉक्स खेलने नहीं होगा, कोई बॉक्स कोई आई बॉक्स खेलने नहीं होगा। हम जो नंबर देंगे डायरेक्ट खेलिएगा, इंशाल्लाह डायरेक्ट ही नंबर आएगा। और एक बात है, मेरा जो नंबर है फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज आएगा तब हम 45% लेते हैं, लेकिन स्पेशल और कॉन्सोलेशन में आने से हम कोई पैसा नहीं लेते, हम कोई पैसा नहीं लेते स्पेशल में और कॉन्सोलेशन में आने से। जो भाई जहाँ से लाइव पे देखो लाइव पे शेयर कर दो, जो भाई जहाँ से लाइव पे देखो लाइव पे शेयर कर दो। और जो भाई नंबर लेना चाहते तो तुरंत मेरा व्हाट्सअप या मैसेंजर पे नॉक करो। हम ओनली 2 सेट नंबर देंगे, 100% गारंटी के साथ नंबर देंगे। যা যা যে যেখান থেকে লাইভটা দেখতেছেন লাইভটা শেয়ার করে দিবেন। এই বুধবারের জন্য 8 তারিখের জন্য আমি শুধু 2 সেট নাম্বার দেবো, 100% গ্যারান্টেড নাম্বার দেবো ডাইরেক্ট, কোনো বক্স কোনো আই বক্স খেলতে হবে না। কিন্তু এইখানে যে নাম্বার দেই আমি সেটা আমি পুচিং দিয়ে দিই। যা যা লাইভটা দেখতেছেন লাইভটা শেয়ার করে দিবেন, যা যা লাইভটা দেখতেছেন লাইভটা শেয়ার করে দিবেন।